भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी शहीदों में से एक शहीद खुदीराम बोस का शहादत दिवस गुरुवार को राजधानी में उज्जैन पैलेस के सामने खुदीराम स्मृति रक्षा समिति की पहल पर मनाया गया। क्रांतिकारी शहीद खुदीराम बोस के शहादत दिवस के अवसर पर खुदीराम स्मृति रक्षा समिति द्वारा राजधानी की सड़कों पर जुलूस निकाला गया। स्वतंत्रता आंदोलन में खुदीराम बोस के आत्म बलिदान के इतिहास को फैलाने के लिए जुलूस ने राजधानी के विभिन्न चौकों की परिक्रमा की। खुदीराम स्मारक रक्षा समिति के एक अधिकारी ने इस दिन मीडिया से आमने सामने कहा, खुदीराम बोस, बाघा जतीन, विनय बादल, दिनेश, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों में से एक थे। उनकी जीवनी और उनके संघर्ष के इतिहास के चर्चे घर घर पर करने की आवश्यकता है और आने वाले पीढ़ियों को उनके आत्म बलिदान के इतिहास से अवगत कराया जाना चाहिए। दिन के कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों की उपस्थिति देखने को मिली। आज 11 আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক গৌরবোজ্জ্বল দিন। আজ থেকে প্রায় 114 বছর আগে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ফাঁসির কাস্টে ঝুলিয়ে তাকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়। আজকে স্বাধীনতার 75 বছর পরেও এই যে আমাদের দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের যারা বীর শহীদ ক্ষুদিরাম, বিনয় বাদল, দীনেশ, বাঘা যতীন, ভগৎ সিং, নেতাজি সুভাষ বসু তারা যে স্বপ্ন নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে জীবন দিয়েছিলেন, আজ স্বাধীনতার 75 বছর পরেও আজকে তাদের এই স্বপ্ন অপূরিত হয়ে গেছে। তাই আমরা ক্ষুদিরাম স্মৃতিরক্ষা কমিটি মনে করি আজকে তাদের স্বপ্নকে পূরণ করার জন্য আজকে ক্ষুদিরামের মতো চরিত্র, নেতাজি সুভাষ বসুর মতো চরিত্র, ভগৎ সিংয়ের মতো চরিত্র ঘরে ঘরে সৃষ্টি হওয়া দরকার। নাহলে আমাদের দেশের এই যে দুরবস্থা, এই দুরবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করবে কে? তাদের মতো চরিত্র সৃষ্টি হতে হবে। তাই আমরা ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি মনে করি আমাদের এই যে বীর শহীদ, আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যারা আপসীন ধারার বীর শহীদ, তাদের চর্চা ঘরে ঘরে হওয়া দরকার। এই প্রচেষ্টায় আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। বড় বিশুর ভূমি, ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক।